गतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जड़े ब्राह्मण को प्रदत्त गाईटी दलभ्रष्ट होई मृगराजा गोष्ठ को फेरीथिला। राजा ताहाको अन्य एक ब्राह्मण को प्रदान करदेले। प्रथमे ब्राह्मण राजा को अपहर्ता बोली निंदा करिछि, अन्य ब्राह्मण दाता कही राजा को प्रशंसा करिछि। किंतु से निर्दिष्ट गाई परिवर्ते लक्षे लेखाएं गाई नेबाकु मध्य केही प्रस्तुत होई नाहंती। मृत्यु परे से अशुभ कर्मर फलस्वरूप मृगराजा क्रुकलास रूप धरी कूपरे पड़िथिले, एबे मुक्त हेले। एही अवकाशरे कृष्ण द्वारकावासी को ब्रह्मस्व अपहरण न करने सतर्क कराई देइछन्ति। सुतोवाच एबे हो सुण कुरुवीर द्वारकापुरी हलधर सुहृद दर्शन साधे विजय ताल ध्वज मध्ये निज सेवक संग मेले मिलिले नंदर गोकुले रामर आगमन शुणी गोपाले गोपर तरुणी मिलिले रामर छमोरे मंगल द्रव्य घिनी करे आनंदे रोहिणी नंदन गोपों को कले आलिंगन गोपी मिलिले भाव भरी राम चरण हृदय धरी नंद जसोदा सुख भोले रामं को बसाइले कोले चिर विच्छेदे हृदय जाकी अश्रुपूरित बेनी आखि निबिड़े भिड़े कोल कले आनंद सागरे बुड़िले हेमंते जणे जणे कोड़ करी बसिले एक मेला गोपीए रामंकु अनाई बोलती स्नेह भर होई हे राम कह कृष्ण कथा जेणे छाड़िब मनु व्यथा भले कि छंती पद्मनाभ मथुरा नारी बल्लभ माता जसोदा नंद पिता केहांको करे टिकी चिंता आम्भे ताहांको भले जानी सुहृद पाणी परिमाणी ताहार अर्थे आम्भ दुख कहिबु सुण चंद्रमुख माता पियर भ्रातृगण पतितनय गुरुजन तार आनंदे आम्भे छाड़ी निरते प्रिय भावे बुड़ी हेमंत स्नेह भर होई कृष्णर रूपे मन देई कृष्णर हसित बदन मोहन गभीर वचन कटाक्ष दृष्टि चित्रवती प्रेम आलिंगन सुरती कांदंती कृष्ण भाव बही शंकर शरण ताहा चाही कृष्णर जस कथा मान कही तो सिले तंक मन कामिनी गण मध्य बसी तारा मंडली जिन्हे ससी हेमंते परीक्षित सुण जलधिपति जीवरुण वारुणी नामे तानंदिनी रामर प्रिय भाव घेनी वरुण विश्व
ଚକ୍ରଠାରୁ ସୁଧାରୂପେ ବହିଲା ରାମର ସମୀପେ। ତାର ସୁଗନ୍ଧି ବନବାସେ ରାମ ମିଳିଲେ ଦେଖି ପାସେ। ଗୋପୀ ସହିତେ ବଳରାମ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ମଧୁପାନ। ବାରୁଣୀ ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଗୋପୀଏ ରାମ ଯଶ ଗାଇ। ମୁଖ କମଳି ମନ୍ଦ ହାସ ଝାଳି ଜଡ଼ିତ ନୀଳବାସ। ରବି କିରଣୀ ଶ୍ରମ ପାଇ ବୋଲନ୍ତି ଯମୁନାକୁ ଚାହିଁ। ଆସ କାଳିନ୍ଦୀ ମୋର ପାଶ ସକଳ ଶ୍ରମ କର ନାଶ। ତୋ ଜଳେ କରି ଅବଗାହ ଶ୍ରମ ନ ରହୁ ମୋର ଦେହ। ଯମୁନା ରାମ ବାଣୀ ଶୁଣି ମଦିରା ମତ ପ୍ରାୟ ମଣି। ଅବଜ୍ଞା କରି ରାମ ବାଣୀ ତରଳେ ବହେ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତା ଦେଖି ରାମ କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କରେ। କାଳିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟେ ହଳ ସ୍ଥାପି କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ରେ ପାପି ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ତୋର ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ବାକ୍ୟ ମୋର। ତୁ ମତେ କରୁ ଅବହେଳା ଆଜ ପାଇବୁ ପ୍ରତିଫଳ। ଲଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ରେ ତୋତେ ଧରି କାଟିବି ସତ ଖଣ୍ଡ କରି। ନିଶ୍ଚେ ମରିବୁ ଆଜ ତୁହି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଗର୍ବ ବହି। ହେମନ୍ତ ରାମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ବୋଲଇ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଲହରୀ ବ୍ୟାଜେ ବେନି କରି ମିଳିଲା ରାମର ପୟରେ। କମଳ ଉପହାର ମୁଖେ ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଭୟ ଦୁଃଖେ। ତୋର ମହିମା ଭଗବାନ ନ ଜାଣି କଲି ଅବଜ୍ଞାନ। ବସିଲି ତୋହରି ଶରଣେ ସୁନ୍ଦର ଅଭୟ ଚରଣେ। ହେମନ୍ତ ନଦୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହଳ ସଂଘରି ହଳ ପାଣି। ସକଳ ଗୋପ ନାରୀ ମେଳେ ପଶିଲେ ଯମୁନାର ଜଳେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାରି କୂଳେ ମିଳିଲେ ହଳଧାରୀ। ଦକ୍ଷିଣୀ ରବିର ନନ୍ଦିନୀ ନିର୍ମଳ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଘିନି। ରାମର କରି ଦେଲା ଆଣି ଭୂଷଣ ନାନା ରତ୍ନମଣି। ଯମୁନା ତଟେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଏମନ୍ତ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ରାମ ରହିଲେ ବେନି ମାସ। ସେ ରାମ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ଅନନ୍ତ ଚରିତ ଅମୃତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजयी जमुनाकर्षणं नाम सप्ततितम अध्यायः। शुकोवाच आनंद मने व्याससुत बोलंती शुण परीक्षित। गोपे जे गले हल हस्त एबे हो शुण भागवत। पौंड्रक नामे नृपवर करुष देशे तार घर। कृष्णर जन्म कर्म वाणी शुणी निरते मने गुणी। निर्गुण ब्रह्म जेवे अंशे जन्म होइले यदुवंशे। केमन्ते देखिबि लोचने नित्य भावई शुद्ध मने। एते विचारी हृष्ट मन शरीरे बहे कृष्ण चिन्ह। निज जनंकु पासेराई बोलोई विश्वास कराई। अटई मुहि वासुदेव मोर चरणे तुम्भे सेव। जे मते न बोलिब हरि ताहाकु पकाइबि मारी।